Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kenalkan nama saya Rafika Nur Hidayah. Saya adalah dosen di Sekolah Tinggi Bahasa Asing Pontianak dari tahun 2018 sampai sekarang. Berikut adalah pernyataan diri dosen atau pernyataan diri saya dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu adalah Listening and Note Taking yang diajarkan pada mahasiswa semester 2 dengan bobot 2 SKS pada program studi D3 Bahasa Inggris. Materi yang disajikan dalam perkuliahan ini berupa audio dengan topik yang beragam dari berbagai pokok bahasan. Kegiatan kelas meliputi mendengarkan audio sebagai input, mendiskusikan latihan-latihan, menyimak, dan memberikan tugas yang ditekankan pada keterampilan menyimak atau mendengarkan. Dengan mendengarkan, maka mahasiswa dituntut untuk memfokuskan keterampilan reseptif mereka sekaligus dapat meningkatkan keterampilan yang lain seperti keterampilan menulis yang berfokus kepada penulisan tata bahasa. Adapun manfaat mata kuliah bagi mahasiswa adalah bertujuan untuk membekali mahasiswa untuk memiliki kompetensi dalam memahami, memaknai, merespon, dan mengidentifikasi informasi penting pada tingkat kata dan kalimat, dapat mengerti ide pokok, pandangan, dan mengerti dengan baik yang pembicara katakan, serta mampu memberikan antisipasi apa yang akan didengarkan. PPL prodi yang dibebankan pada MK adalah mampu mengaplikasikan keterampilan menyimak bahasa Inggris secara lisan dan tulisan dalam penyelesaian masalah, serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Di mana CPL yang dibebankan pada MK di sini merupakan capaian pembelajaran lulusan program studi yang digunakan untuk membentuk dan mengembang sebuah mata kuliah yang terdiri dari berbagai aspek. Kemudian ada capaian pembelajaran mata kuliah atau yang lebih dikenal dengan CPMK, di mana di sini merupakan kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang telah saya jelaskan, yang dibebankan pada mata kuliah dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran pada mata kuliah Listening and Note Taking. Ada 8 CPMK yang saya jabarkan, yaitu mampu menjelaskan informasi kunci tertentu di tingkat kata, mampu menjelaskan frasa dan rangkaian informasi yang lebih panjang di tingkat kata, mampu menjelaskan ide pokok dari audio yang diperdengarkan secara lengkap, mampu menjelaskan opini yang disampaikan dari sudut pandang pembicara, mampu menjelaskan makna tersirat untuk memahami apa yang sebenarnya dikatakan oleh pembicara, mampu menjelaskan di mana suatu kejadian dalam audio terjadi, siapa saja yang terlibat dalam kejadian tersebut, dan lain-lain. Mampu memperkirakan apa yang akan didengar sebelum audio diperdengarkan, dan mampu menjelaskan suasana hati tertentu pembicara. Berikutnya adalah kemampuan akhir tiap tahapan belajar sub CPMK. Di sini, sub-CPMK merupakan kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang tadi telah saya jabarkan, yang dapat diukur atau diamati, dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran. Dan sub-CPMK ini juga sifatnya spesifik. Ada 14 sub-CPMK yang saya jabarkan di sini sesuai dengan pertemuan pada perkuliahan Listening and Note Taking. Di antaranya adalah, pertama, mampu menjelaskan opini mengenai common idioms used yang terdapat pada materi body idioms dari sudut pandang pembicara. Yang kedua, mampu mengidentifikasi frasa dalam bentuk kalimat conditionals dan menjelaskan opini dari sudut pandang pembicara mengenai interior design yang ada pada materi time for a change. Yang ketiga, mampu memperkirakan apa yang akan pembicara katakan mengenai pemerolehan bahasa pada anak-anak di materi How Children Acquire Theirs, serta mampu menjelaskan opini dari sudut pandang pembicara
pada materi yang dibahas. Yang keempat, mampu mengidentifikasi frasa dalam bentuk kalimat present perfect dan pasif, menjelaskan opini dari sudut pandang pembicara mengenai Ghost of the Tower of London yang ada pada materi The Bloody Tower, serta menjelaskan informasi kunci pada materi yang dibahas. Yang kelima, mampu menjelaskan ide pokok materi dan mampu menjelaskan opini dari sudut pandang pembicara mengenai common terms used yang terdapat pada materi A Job Interview. Yang keenam, mampu menjelaskan informasi kunci dalam bentuk kalimat present simple, continuous, dan modal verbs mengenai konsep of beauty pada materi The Changing Face of Beauty. Yang ketujuh, mampu menjelaskan ide pokok materi dalam bentuk chart perbandingan, serta menjelaskan informasi kunci pada materi Describing Similarities and Differences. Yang kedelapan, mampu menjelaskan keadaan emosional pembicara dalam bentuk kalimat request dan language of persuasion, serta mampu menjelaskan makna tersirat mengenai asking for a favor pada materi A Friend in Need. Yang kesembilan, mampu menjelaskan informasi kunci dalam bentuk kata homonim dan homofom pada materi formal and informal. Yang kesepuluh, mampu menjelaskan keadaan emosional pembicara mengenai rewarded and unrewarded people, serta mampu menjelaskan makna tersirat pada materi A Talk About Motivation. Yang ke-11, mampu menjelaskan di mana kejadian dalam audio terjadi, siapa saja yang terlibat, dan apa yang sedang dibicarakan dalam bentuk kalimat past tense dan adjectives of emotions, serta mampu menjelaskan informasi kunci mengenai My First Day at School pada materi Education. Yang ke-12, mampu menjelaskan keadaan emosional pembicara mengenai complaining about work, serta mampu menjelaskan ide pokok pada materi The Role of Work. Yang ke-13, mampu mengidentifikasi frasa dalam bentuk abstract nouns, suggestions, dan justifying, serta mampu menjelaskan informasi kunci mengenai feng shui in the workplace pada materi It Really Works. Dan yang terakhir, mampu menjelaskan informasi kunci mengenai what to know pada materi Experience Stats. Adapun materi pembelajaran yang saya ajarkan pada perkuliahan atau pada mata kuliah listening and note taking sebanyak 14 kali pertemuan di luar MIT dan juga UAS. Yang pertama adalah body idioms, yang kedua temporary change, yang ketiga how children acquire theirs, yang keempat The Bloody Tower, yang kelima A Job Interview, yang keenam The Changing Face of Beauty, yang ketujuh What is it Art, yang kedelapan A Friend in Need, yang kesembilan How Healthy Are You, yang ke-10 A Talk About Motivation, yang ke-11 Night at the Movie, yang ke-12 The Role of Work, yang ke-13 It Really Works, dan yang terakhir Expiration Dates. Adapun daftar pustaka yang saya miliki sebagai ajuan referensi dalam mengajarkan mata kuliah listening and note taking adalah yang pertama, saya menggunakan buku dari Dunkel and Lim. Yang kedua, saya menggunakan buku dari Miles. Dan sebagai pendukung dari referensi utama, saya menggunakan dua website. Yang pertama dari British Council dan yang kedua dari ELO. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah luring, yaitu di Lab Bahasa Sekolah Tinggi Bahasa Asing Pontianak, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, di mana kami sebagai pelajar dan juga pembelajar telah mendapatkan vaksin sebanyak 2 kali. Dan untuk membantu mengoptimalkan pembelajaran listening and note taking, kami juga menggunakan pembelajaran sistem daring dengan menggunakan WhatsApp Group dan Google Classroom, di mana WhatsApp Group di sini berfungsi untuk memberitahukan kepada mahasiswa tentang jalannya perkuliahan, begitu juga dengan Google Classroom, di mana mahasiswa bisa mengirimkan attendance list atau absensi mereka, mengumpulkan absensi mereka, dan juga saya sebagai dosen bisa mengirimkan materi dan tugas di Google Classroom. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan adalah student-centered learning, di mana di sini berfokus kepada mahasiswa
Yang kedua adalah contextual teaching learning, di mana dalam perkuliahan ini saya mengkaitkan antara pengalaman nyata mahasiswa ke pembelajaran atau perkuliahan listening and note-taking. Adapun bobot penilaian untuk mata kuliah ini terbagi menjadi beberapa komponen penilaian dengan bobot persentase masing-masing. Untuk kehadiran adalah 10%, untuk tugas adalah 40% yang terbagi atas tugas mandiri dan struktur, untuk UTS 20% dan untuk UAS 30%. Nah, oke, jadi itulah sekilas tentang penjabaran diri saya. Dan berikut ini adalah cuplikan mengenai video pembelajaran saya yang saya lakukan di Lab Bahasa Sekolah Tinggi Bahasa Asing Pontianak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Very good. Very good. Also, how about others? What do you feel now? Great? No, not great. What happened, everyone? And for today's lesson, we are going to talk about the world of work. Dunia pekerjaan. When you hear about the world of work, what comes in your mind? Busy? Yeah? Busy? Busy. Okay. So, uh, when we work, we must, we must feel busy, not just work like officeman or officewoman, but you as students, you also work to achieve your goals as a student, right? Kalian kan juga kerja nih ya sebagai students, let's say. Of course, first you feel busy, and then what else? Working hard. Okay, so let's keep your answers. As usual, we are going to write down some key languages. Yeah, this is related to the world of work, and then first, busy. And then what else, Iwan? Work hard. Atau working hard boleh juga. Next, what else? On time? Part time? Okay, part time job. What else? If you are working for someone else, you must follow the rules, right? For example, like what? The rules that coming on top biasanya apa? Ya, come on time. What else? Discipline, yeah. It's include this, yeah. Stay in brackets, discipline. And then, how do you feel when you are working? Tired? Tired? Yeah, could be tired. And then, what else? Get money, yeah, to earn money, yeah. Earn money. And then what else? What else besides tired? Do you feel sometimes stressed or depressed? Yes, okay. Depressed. What else? Apa lagi kira-kira? That's all? How about the employer you are working for? What is it called in another terms? Employer itu apa? Your boss, yeah. Of course, yeah. You will
related to the offer? That's all? Okay, let's hear it. So now let's discuss about the conversation first ya, before we discuss about the poll. Kita bahas dulu percakapannya kira-kira tentang apa, and then later on we will talk about the form that you fill. Okay, here we go. 14.1. Welcome to the Happy Chicken. Come in. Hello. Yes. Take a seat. Now, you are Tom Baker. Okay, so who talk first in the conversation? The interviewer. The interviewer. Okay, so the interviewer or the first speaker is the owner of, let's say, this restaurant. Yes. Okay. And then the second speaker is Is the employee. second speaker. The first speaker is interviewer. The second speaker is Employee. The employee. yeah, Tom. Who is the combination of Tom? Tom Baker. Okay, he said that his name is Tom. Tom Baker. And then Tom Baker. okay, so this is the first speaker, yeah, the interviewer. Okay, my name is Kevin Bird, Tom, and I'm going to interview you today. Okay, so he is who is the name of the first speaker? Kevin Bird, yeah, Kevin, and then Bird like when you write burung in English, okay, Kevin Bird. So it sounds like this Kevin is typing something, yeah, typing information about Tom, ya. Jadi dia interview, dia wawancara, kemudian langsung memasukkan identitas dari si Tom atau yang diwawancarai. Hi. Now then, how old are you, Tom? 19. Okay. Then, how old are you, Tom? 19. Okay, so this is common questions when you apply for a job. Yeah, sometimes the company will ask about your age, and then later on about another qualifications. So from the conversation, Kevin asked Tom about his age, right? And then how old is Tom? 19. 19. Okay. Okay. And what job are you applying for? Yeah, what did Kevin say? What job do you want to apply for? Yeah, one person, raise your hand. Yeah. What job do you apply for? Okay, so Kevin asked Tom about what kind of job that he is applying for. And then, Waiter. Just a normal waiter. yeah. The answer is? Waiter. Yeah, waiter. Just a normal waiter. What is waiter in bahasa Indonesia? Pelayan. But for male or female? Male. Yeah, male. How about we say pelayan perempuan in English? Waiter. So we have waiter and also waitress. And then Tom here is applying for waiter. Yeah. Okay. Okay. Now we have two shifts. That's 7 to 3 or 3 to 11 in the evening. Okay, so this restaurant offer for two shifts. The first one? From 7 to 3. Yeah, 7 to 3, and then? And the second one is 3 to 11. Yeah, the second one is 3 to 11 in the evening. Jadi ada dua shift ya. Usually in restaurants or some workplace they have shifts, yeah, for part-time workers. But sometimes they do not have shifts, just like a full-time workers, yeah, or a full-time job. Do you have any preference? Yeah. Yeah, what is preference in bahasa Indonesia? So Kevin asked Tom whether he has preference or not.
Beban itu Reverence. a kind of keberatan in bahasa Indonesia ya. Oh, I don't mind. But I can only work Saturday and Sunday. Ya, what did Tom say? I don't mind. He said. Yeah, he doesn't mind because he can work. At any time. But only Yeah, on but he Saturday can and work Sunday. only on Saturday and Sunday ya. Secara nggak langsung, although he said that he doesn't have any preference, but yeah, it's just about the days that he can do the job ya. Next. That's okay, Tom. Saturday and Sunday are our busiest days. Are you available from next Saturday? Sure. Yeah, usually when it comes to Saturday and Sunday, most of the business place ya has their own business time on those 2 days ya. Biasanya memang 2 hari itu yang paling sibuk kan, because it's weekend, many people ya go out for buying some foods or just to spending their times. Next. Or that's the 18th, right? Yeah. Yeah, so next Saturday is the 18th, yeah. So they talk about the times, the days, yeah, and also the dates for Tom to start his work, yeah, his first time doing the work in this restaurant. Yes. Saturday the 18th. Great. But first, can you tell me if you have any experience? Our standards are pretty high here at the Happy Chicken. Okay, this is one of the most important things to be asked from the interviewers to the interviewee. Yeah? So sometimes they will ask you, or most of them will ask you about your experiences, and then the reasons why you apply for this job. Okay, now let's hear for Tom's experience. Well, last summer, I worked for McDonald's for 3 months. Okay, so his first experience is Working in McDonald's for 3 months. Okay, working at McDonald's for 3 months. months. Right. How about as a waiter, though? Oh, I worked over New Year in a local restaurant near my parents' home. Oh. Okay, so when he worked at the McDonald's, he didn't mention about the jobs, yeah. But then Kevin asked his experience when he become a waiter, and then Tom said He worked on a local restaurant in New York. yeah, he worked in a local restaurant in New York Near his parents' near house. his parents' home, yeah. When was it? Kapan tuh? Over New Year's. Itu juga the busiest time ya. Itu juga waktu yang paling sibuk biasanya. Next. Oh, yes? And did you enjoy it? Sure. It was okay. I speak Spanish. There were lots of Spanish tourists, so I got good tips. Okay. Did Tom enjoy his work experiences? Yes. Yes. And then what did he get? He got it from Yeah. the tourists. Yeah, Spanish he got tips from the Tourists. What tourists? Spanish. Yeah, Spanish tourists. Yeah, jadi usually they will get some tips from the customers or from the tourists, like Tom said. So we can add additional key language, which is tips. Yeah. So tips usually related to the world of work. Yeah. Tips or let's say commission. Nah, ya boleh juga. Itu biasanya berhubungan dengan our work. Next. Great. So you speak Spanish. Excellent. Well, there are still some other candidates, so can you just give me your phone number and I'll be in touch? Yes. Yeah, usually when you have done the interview sessions,
the interviewer not telling you whether you are accepted or not, yeah, but they will ask for your contact numbers, and then if you are accepted, they will contact you. But if you are not accepted, usually they will not contact you. Okay? It's 559-304. 559-304. Okay. Oh, when is the best time to contact you? Evenings, between 5 and 8. Okay, so this one is the polite way when you ask someone else to be contacted. So Tom said that she can reach or she can be contacted when it is what time? Evening. Yeah, in the evening around 5 and 8. Yeah, around 5 and 8. Yeah. Okay. Fine. Well, thanks very much for coming, Tom. See you again. Thank you, Mr. Bird. Call me Kevin. Oh, thanks. Bye then. Yeah. Why Tom say thank you, Mr. Bird, not thank you, Kevin? Do you know what's the reason behind that? Yeah, it's more polite. So usually in the foreign countries they will address you with your second names, yeah, not your first names. But Kevin choose to be informal, yeah. Let's say he's a kind of humble person, yeah. So he do not really care about how people address him. That's why he said that Tom could call him Kevin, yeah, not Mr. Bird. Tapi ini ya depends on the persons. Not all of the people like to be called or to be addressed with his or her first name, yeah. Alright, so let's see the employee interview form that you have filled. So first, let me ask Chelsea, who is the interviewer? Kevin Bird. Yeah, Kevin Bird. Okay, Kevin Bird. Yeah. So interviewer Kevin Bird. And then next, Mita, who is the interviewee? Tom Baker. Yeah, Tom Baker. Do you know how to write Baker? Baker like bake. Yeah, like bake, baking, but yeah, and with ER. Yeah. Okay, Tom Baker. And then next, Utin. How old is Tom, Utin? How old is Tom? Umurnya. Yeah? How old is Tom? 19. Okay, 19. So age 19. And then Angelica, Vanessa Angelica. Yeah. What was the job that Tom wanted in the competition? Yeah? Yeah, waiter, yeah. So he wants to be a waiter in this restaurant. And then Uni, yeah, the shift Tom preferred. Yeah, any, yeah. So he didn't mention for specific times, but any. And then Ega, yeah, the number of days per week Tom wanted. Saturday and Sunday, ma'am. Yeah, Saturday and Sunday. So he wanted to have 2 days in a week, yeah, for working. And then Tina,